Ассалому алейкум дӯстони азиз, созед назин саломати хубай духтарако нигоҳ кунед. Ман шумода я материали фасон видео кардестам. Беҳад хушрӯй ида глянский пек монанда ёне ки бу дига хеле хушрӯи бадай. Нархш 200 сомон бенигин. Марамат касе ки опт мегира бо нависен духтарако. Ман шумода бо оптумшам фаҳмонам. Доставка фақат дохили Душанбе дорем. Доставщикмон занакай. Ина касе дар кораи духтарако метавонен ки нависен. ما دستافکارش شما فهمونم رقمو هست در روی اکران ایشا بینیم با چه رنگی فسان کرتا دا عجایب بود میبیاید کم وقت گلکه نه اینا از نزدیک با ویا ماتریال نشون تیم فهمیده چه ماتریال بلسک شب بینیم دخترو چه فسانه کرتا دا با خوش روی باد میبیاید اینا دخترکو مرحمت بینگین که میپرستین برای هوای گفتم بینگین شنوارتون کنم من 200 سومون یک لباسش اینا شوشتا میپوشن هیچ نمیشه دخترکای عزیز خواهین اگر که روتون سفید شوه به داغی رو به مرشینکا گلات که رنگی پلاسماسی فاسون شوه پس اینم خواهرک دا بنویسین شما را با شرکت اتمی شناس میکنه کریسکی کسمتیکایی بهترین محصولات داره دخترها چی برای مرشینکا چی برای داغی رو چی برای مثال افتیدن موی سر اینچونین هر خیلی بیودبافکو داره برای سلامتی ما که بهترینن اینچنین دخترکو کارگر در کورای شرکت شما میتوانید که در خانه نشسته خرید نکرده صاحب معاش بگردین در اینجا خرید بیهوده نیست در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین تمام ولی هر 2 هفته معاش میگیرین این همی چک های معاش های دخترای تاجیکی مویای به نزدیکی در تاجیکستان هم شده میشه و ширкат برای هوای دخترکو نویسین رجیسترация بپلای обучение بپلای شما از звания نمیافتین او بالی که شما میکنین دخترکو از او بالی شما نمیسوزه خلاص هم شرکت بهترینه هم محصولاتش بهترینن هم условия коршон яке аз условияҳои беҳтаринай марамад инами хӯрак да бинависед бо маълумоти бештар аз хичон мегирен чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай хариди мисол маҷбурӣ нестай хариди дигару нестай барои вай дер накардан нависен духтарако боварӣ дорум маъқултон беҳад материали бақуввати хушрӯя мана бад иглаш иҷа гил бисёрай ҳозир то охира тамошо кунен ҳамаша гилошо якта ба якта ма шумода нишон метам инай бо дига гилай диден гили хушрӯай ишам мана ишам гили хушрӯай духтароира фасониша бинен ҳамқа хушрӯай пеш ду тарафа хоҳен и тарафша мекунен кирта хоҳен и тарафша хулас ду тарафа беҳад материали фасон хушрӯ нархи хуб 200 сомон яка оз новинкаи духтаро ҳамин нарх омадагай шояд ояндада қимат шава ёки арзон шава иш номаълум ҳозир ашта хулас духтаракои азиз қадамаш ки дар кор мешава скриншот карда мада партоен мушмода доставка кунем ина сиёҳшам ҳастай духтарако ина глянцевый мана иша бинен мана глянцевый ипеки кондитсионер ибо ина ира бинен иш ипеки кондитсионера диден леки беч хол мепушен духтарако инаи дигари рангш и рангам хушрӯай духтаро ай пеш дар навор наомадестай лекин дар навор наомадестай рангш нигоҳ кунен чӣ фасонай ана ин материал хушрӯвай инаишам бо фасон бори новинка аз инам ози чандта расветкаи духтарако ҳамаша расветкаоша нишон метам ҳама ино ду тарафаан тамошо бино аҳамиятен ина дохилшон ина хеле хоҳен и тарафша кирта мекунен хоҳен и тарафша беҳад фасонак марҳамат иёям ами як либосаш 200 сомонай мана иша бо нигоҳ кунен ишам ҳами хел диден ду тарафай хоҳен аз ин тараф кирта мекунен хоҳен аз тарафи дигараш инаи рангам фасонай ҳамаш хушрӯ духтарако мана ай шумо фақат ами як скриншот карда партуфтан аз мо шумода доставка карданай мана хоҳен материалҳои хушрӯ гирифтаниен хоҳен агар харен ҳатман нависен мо шумода доставка кунем ира бинен ипеки кондитсионер хушрӯи бадай духтарако мана киртада аҷоибот мебиёяд и ранги комбах метова духтаро комбах гилак мана сангдорош духтаро касе сангдорша мегирад 300 сомонай сангдорша мана нигоҳ кунед бе сангш 200 сомон сангдорш 300 сомон мана
دیگر رنگش هم هست اینجا سنگدار. ما به سنگ شما دانشون بفرستیم. اینا با این رسوت کش. بله نگاه کنید این رنگش هم بیروزویش هم دیدین چه خوش روی ایرام هم خیلی میتونید دو طرفه کرتا کنین دخترکو انا بعد میدونین هازی سنگدارش هم ما شما نشون میتیم که واریانتی سنگدار ده چه خوش رو اومدگی اینا دخترو سنگدارش ببینین اینا به سنگش انا سنگدارش ببینین وای ما بگاتی سنگدارش 300 تومان به سنگش 200 تومان دخترکو دیر نکنین کسی در کارای فقط دم یک اسکرین شات کنین پرتوین اینا دیدین اینا ای سنگ دارش اینا به سنگش خلاص هم نمودش هستی تماشا بینانی عزیز کدامش که معقول می شود اسکرین شات کرده روان کنین ما شما دستافکا میکنیم با همین نوار امروز جنبست می شود خیر سلامت باشید